बुझी थाना ना ताको पे बुकुक सा ini বিশেষ হয় নাই ও আম তয় যতন শিব সাইমানো ত্রিপুরা মথাংখা সিনি বুয়া গ্রাবাই তিজাক মথা যে মথাংখা বিনি নাহারমো বিনি আইডিওলজি বিনি প্রিন্সিপালংখা অগ্রেটা সিকলেন তিনাই তিনিও জাগাও নিউট হন্দি বুমা বদল বা বরি বদল খান হন্দি তাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন जों खामसाके ककबार साके सेंटिनि आंदोलन थायो आंनि ताखौ ताय बुहुम संनो अबनो तिनि आङो थांमोन जायो कयनि मुसुमो आनसा सिगां बक्तार गोबां माने कक सायथांगा थियाबा कायसे जिनिस आं बेलायखानो आं जिउ रोङा मुसुमो बय जिनिस संखांखे ताबो काय त्रिपुरा राज्यनि जे पलिटिकल सिनारियो नर जतन सिगो आंखौ सायमानो जे কয়েকদিন সেখান তার মানে কয়েকদিন সেখান মানে তো বিশিয়া সে অরাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব যত্ন নংখর হই ডক্টর মানিক ছাড়ানো তাও তো তার মুখ্যমন্ত্রী খাইটা আবার অর্থতম অবনে অর্থনং খাবো যে অরাজ্য সরকার স্টেবল গিয়া অরাজ্য সরকার বড় তাবো কিরিজাবি দङ অতি প্রাবধানা তাঙ্গে হিনি যেভাবে সেটাবো অর্গানাইজ ফাইকা आनि सिनि युथनि बुरिरगनि अबदल जेबाबे सामन्थाय फैका थांसाके अमनो बर किरिजाखा आबन बागै जों कासे जिनिस ताबो मानो हानाय जदिও তিনি राज्य सिनि बुबाग्राखै सायपनो बबेबा सिओ सायबानो তিনি सोमाबनो नंगौ যারা पलिटिकल एनालाइसिस खानाय बा पलिटिकल अरनि सिचुएशन बते आपनि स्टाडी खानाय जों सायमानाय যদি তাবুনি মুখ্যমন্ত্রী मुख्यमंत्री बा एमएलए नानो थांगाखे 6 मास परे बिधान सभायाव बासावै बा एमएलए नानाय ओ मेनि सिमि मे मास सिमि आं लेखाय थांगा 6 मास मुखलाय मोटा लेखाय थांगाखे नभेम्बर दि खकायो ओ नभेम्बर नि बिसिङाव जदि बिधान सभा इलेक्शन खायखांखाखे आबनि लगी जाय उपनिर्वाचन तमनि प्लस 2023 नि जे बिधान सभा निर्वाचन तमनि आबोची बुइमानो काजै दाखुरा बुखुरो बसकां बिधान सभानि तेसंनि आंनि थारमानो आबो बसकांआव फानो फायमानो आबोनि बागैसो सत्ताबुंथि तांगनि खावै जों प्रस्तुति मानानाय आनि आगे बक्तार सायथांगा এই ত্রিপুরা রাজ্য যে কোনো সময় রিজিনাল পার্টি যদি ক্রাক নই থাকেন খাঙ্কে আর রিজিনাল পার্টি না বিশ্বাস হয় নানি বাগে অনেক পলিটিক্যাল পার্টি তখন দেখায়ও মুটিমানো ফাজিগানি পূর্বক সাইথেঙ্গা সেই ভিডিও সম্মেলন ফাইনাল টিউজে আপনার বড় চিহ্ন বিশ্বাস বাজানি বাগে দাম আপনাকা 6 জুন 1980 সন আপনার সাবা আপনার মুখ্যমন্ত্রী অরাজ্যনি সিপিএম নি যে নিপেন চক্রবর্তী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাঙ্গে আগে দাঙ্গা খাইয়া তাঙ্গে আপনি ঘটনাঙ্খা আপনার উপর অনেক রহস্যতম आं तीन आबनो विस्तारित व्याख्या खाया ताम हंकेबा आं आपरो एकदम टीएसआरनि नेता आं टीएसआर दङ आनि मुंगै आं आपरो शिलंआव फैदों शिलंआव फैदों बे फारसे आनि मुंगै एरेस्ट वारेन्ट रहैनाय आं हाय शिलंनि फायनाय आं कोर्ट सारेन्डार होनाय अ जेल हाबनानै आपरो नुयोखा काजै आपरोनि जे सिचुएशन ताबुनि सिचुएशन अब हाय देनो जों आबो ताबुवानो फियाबा ताबु मेसिनि अ दाबि हिंके ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तांनि सिंसान अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड किसान सिगां सिनि मोसां दिनेश देबरम बाव सालांखा कगवानिबाय आं बहायना पुरु किसा मुसुमानि कगवानिबाय जा किसा सानान बागै যারা কম বড় বুঝেন না সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাতেই বলবো যে জিনিসটা হচ্ছে কি যে সংবিধানে অনেকে বলে যে সংবিধানে কি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড লেখা আছে না সংবিধানে ঠিকই লেখা নেই তবে পার্ট 1 কনস্টিটিউশনাল পার্ট 1 এ বি সি ডি এই চারটা ধারা আছে উপধারা আছে ওইখানে বি সি ডি এবং বি ধারাতে একটা লেখা আছে যেটা আমরা পাইতে পারি তার জন্য আমরা কোনো জাতির বিরুদ্ধে নয় কোনো ভাষার বিরুদ্ধে নয় আমরা চাই যাতে করে শিডিউল কাস্ট কমিউনিটি তারাও যাতে
আমাদের সঙ্গে সুবিধা পায়, সেটাই আমাদের এই মূল লক্ষ্য। কাজে আমি চাই আপনারাও আসুন, ত্রিপুরা মথার সঙ্গে যোগদান করুন। আগামী দিনে আপনাদের আমাদের যে সাংবিধানিক যে রক্ষার জন্য, সাংবিধানিক অধিকার পাওয়ার জন্য আমরা একসাথে লড়াই করব।